Bahkan native pun juga kadangkala salah. Biar kamu kelihatan hip, okay, it's not bad. FYI, it's not. Hello everyone, welcome back to English Buddy. How you doing? How are you doing? Oh my god, I'm so happy. I am Paramita Bermawi. And I am Amanda Sulaiman. We are back. Yeah, we're back on track, dude. Oh my god, I'm so excited because True. a couple of days ago, I'm actually having a vaccine. So, Yeah, you just got yourself Booster. vaccinated. you know what? Just get your booster if you want to. Karena kalau misalnya, aku ngerasa sih kenapa aku butuh booster kayak yang ya karena aktivitasku aja kebanyakan ketemu sama orang ya, kayak True. ngajar ya kan, terus And- belum lagi siaran. And we're just like out and about. We're just trying to make sure that kita kesehatannya baik-baik aja kan gitu ya. I'm trying to like menjaga kalian yang which means like my students and also keeping me away from sickness as well. So Yeah, true. But how does it feel? Like, do you feel okay now? I feel okay. Kalau yang kemarin karena aku dapat vaksinnya adalah yang Moderna ya, yang boosternya, rasanya nano-nano sekali. Like how? Describe. Ngilu seluruh badan. Kayaknya emang beda-beda sih. Symptomsnya buat orang-orang, cuman kalau di aku itu adalah ngilu-ngilu seluruh badan. Tapi itu cuma sehari aja. Okay. Ngilu-ngilu seluruh badan sama bekasnya ini aja sih yang sampai sekarang. Alright. Masih bengkak dan juga Yeah, ngilu. actually, I'm planning to got myself vaccinated as well, especially for the Yeah. booster, right? Because I've already completed the first and the second one. So yeah. But I think my body is not really prepared for that. So let's just Your wait body's for not about. delicious ya. I'm trying to act like Not those people spicy. in West Surabaya. Your body is not delicious ya. Oke. Ya kan gitu, Okay. mereka kalau ngomong kan gitu. Alright, I see. Good dictionary. Now, I know. for this episode, Yeah. guys, we are going to talk about mispronounce. Iya, kalau minggu lalu ya kan kita udah ngomongin soal misspelled. Yeah, Right, kita udah ngomongin soal misspelled. Right now we're going to talk about mispronounce, and this is going to be ini mungkin kayak yang sepele, karena hal-hal sepele itu pasti ada di sini. Pembacaannya itu, oh ternyata kayak gitu. Jadi selama ini aku salah kayak gitu. Nggak apa-apa, manusia emang gudangnya salah. Yeah, correct. Karena kalau misalkan pabrik beda. Oh wow, What is that? she's Okay. trying to have the dad's joke apparently. Yeah, somebody's learning. True. Next. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, I thought you were going to say something. Alright. So let's talk about mispronounce. Karena Okay. kan memang hal ini merupakan hal yang sangat lumrah sekali. Tadi seperti yang sudah Mita katakan, itu yang pertama. Dan yang kedua, bahkan native pun juga kadangkala salah. Okay. Especially when they're under something. Under influence of the Yeah. Under the influence of ... So like PG-13. guys. PG-13. I'm keeping it that way. So, tapi apparently memang some people mungkin ada beberapa itu yang kadang-kadang salah salah pronunciation-nya. Itu karena ya itu tadi mungkin nggak begitu tahu atau Yeah. mungkin susah untuk melafalkannya. Karena ada beberapa orang tuh yang ngomong S. Kalau kita S bisa ya, S biasa gitu. Yang Yeah. orang-orang lain itu ada yang kayak S. Tau gak sih? Oh. Yang S-nya tuh agak-agak tebel gitu loh. Correct. Now, for these mispronunciations, why don't we try to talk about your experience? Okay, for mispronunciation, I actually struggled that during my probably elementary school. Yeah. Ya, karena mungkin itu adalah waktu-waktu kita belajar kali ya. Jadi Yeah. mulai dari yang otodidak, belajar sama orang lain, in that case with my brother. Yeah. Itu tuh kayak ada beberapa kata itu ternyata aku ada yang salah pronounce. Dan Okay. itu taunya pada saat nonton film. Oh, so that's how you say that. Oh, alright. Okay. Maybe you can give us the example of one word that you used to mispronounce. Okay, I'm trying to remember.
Gini aja, aku akan mencoba untuk mengingat Oke. sambil kamu coba berbagi cerita. Kira-kira ya experience kamu seperti It's a apa? good Rada idea. kaget ya, tiba-tiba langsung ditodong. Oke. Kayak So, ini loh, kayak ditilang sama polisi, mohon lihat SIM dan STNK, kan nggak siap kayak ya. tamu bulat ya. Makanya digorengnya dadakan hangat-hangat lagi. Okay, so from my experience, it was actually pretty funny, but I think it's gampang dimaafkan lah ya, karena apa? Masih kecil Bu, Oke. jadi mungkin juga bisa dibantu ya bagi tim untuk naruh di sini apa tulisannya gitu kan ya nanti ya sambil aku ngomong juga. Nah, Oke. so kalau kamu pernah tahu cerita-cerita klasik, pasti awalnya kan once upon a time. True. Once upon. Now instead of pronouncing it once upon, aku yang masih kecil saat itu confidently said once upon. Oh wow, wow. Kayaknya kita kebalik Bu. Once upon. Dulu waktu awal aku masih debut di radio ya, ini adalah kesalahan yang menurutku adalah kesalahanku paling bodoh, yaitu once. Aku baca once, oh my god. Oke. Mungkin karena aku terlalu expert ya, aku adalah orang paling keminggris se-Indonesia, se-Surabaya gitu ya. Oke. Dengan kepedean super, aku siaran, nge-present lagu setelahnya aku ngomong. And I say, iya ini ada satu lagu dari Once. Terus aku lupa lagu yang mana. Aku udah play. Kebalik. Aku udah play, terus abis itu salah satu pidiku tuh turun datang. Terus bilang, Mita tadi ngomong apa ya? Ngomong apa emangnya? Itu kan tadi aku pikir bahasan topik yang aku bahas barusan gitu loh. Enggak, kamu barusan ngomong apa nih sebelum kamu present lagunya gitu. Kamu tadi present lagunya siapa gitu kan? Once. Once, Mita. Gak semua harus di bahasa Inggrisin. Once. Aku di situ kayak jujur malu ya, kayak pingin ngubur diri rasanya, kayak yang, udah deh, karirku mati kayak gitu. Udah nih karirku udah nih sampai sini doang nih. Apalagi radio ya, karena kan banyak sekali lagu-lagu yang oke, kadang-kala kayak misalkan musisi Indonesia yang ternyata namanya itu so English, tapi ada juga yang tulisannya itu English banget kayaknya, tapi ternyata itu adalah diejanya dengan bahasa Indonesia, like once. Sorry, Ada once. satu lagi, Caleb. Aku baru tahu cara baca namanya dia Caleb pada saat dia live interview di kantor. Oke. Dan itu bener-bener kayak yang, oh so it's not Caleb? Oh I'm sorry. Caleb. It's Caleb. It's Caleb J. So it's not Caleb. And I just knew that after all of this time I presented his song calling him Caleb. Oke, Caleb. Jadi kayak yang waktu ketemu tuh aku bener-bener bilang gini sih, oh ya ampun aku pikir aku harus panggilnya tuh Caleb loh. Enggak, Caleb aja, biasa aja sama-sama orang Indonesia. Oh oke, baik. Ya kalau misalkan mispronounce-nya itu kayak vocab biasa oke lah ya, tapi kalau nama orang kadang kan people got offended, right? Yes, betul. Apa kayak maaf ya Om Once ya. Once, Caleb. Alright. I already apologize to Caleb, but Om Once dengan berberat hati saya minta maaf. Lagi, Timeline, please. ini episode Klarifikasi. keberapa nih? Ini episode keberapa? Saya minta maaf udah berapa kali di sini. Lama-lama nih English Buddy jadi tempat klarifikasi doang ya. Tapi dulu gimana sih cara kamu sampai akhirnya kan tadi bilang once upon ya untuk true. salah baca mispronounce-nya. Itu kamu gimana untuk mengantisipasi mispronounce-mu itu? Apakah kamu langsung kayak yang oh no, I got wrong and then you just Untungnya sih ada mama aku sih yang bisa membantu lah kurang lebihnya gitu kan. Kebetulan ya. mama kamu mama dedeh juga Mama ya? Dedeh. Oh enggak ya? Bukan, nanti malah beda. Oh iya, Nah, iya. Akhirnya ketika aku bilang, Mas, so actually it's once upon. Nah, aku kayak ngajarin. Mamaku ketawa dong. Once upon gitu kan. It's once upon. Nah, kayak gitu kan. Terus ada lagi Bu, abis aku les bahasa Inggris kan pulang-pulang aku tuh mau pamer ceritanya ada kata-kata di sepanjang jalan itu yang aku baca dan aku berasa kayak tahu gitu loh how to pronounce it gitu loh. And once again, I confidently said, kan harusnya itu kan holiday package. Okay. I said holiday pachkage. Alright, that's new thing. That's I mean, new. kan aku tuh gini, pikiran masa kecilku pada saat itu, what could go wrong?
holiday Pachkagi, kayaknya Pachkagi enak didengar. It's so English at that time. At that time, yeah. At that time, Pachkagi it's already English. Particular time when we were little, everything that sounds weird and just sounds off for us. It's already English. Yeah, it's already English. See? Believe it or not, right? Okay, so now I'd like to apologize to Package. Satu lagi yang mungkin keseringan Buddy itu salah pronounce. Apa itu? It's event. Event. Okay. Kebanyakan orang-orang event kan. Kayak Yeah, yang it is. dengan segenap hati. Iya, aku habis ini ada event nih di sini sih. Even Yeah, what? Do you know that mommy has even right now? Even though what? Yeah, true. Bisa jadi Like even though atau even before. Even Nah, before. Yeah, Like yeah. wah ternyata ya itu. See, so that's Keseringan sih aku different, ya. dengernya itu event Oke, gitu kan. jadi mungkin bisa dibantu juga ya ada tulisannya gitu kan ya nanti ya ada ini perbedaan antara event dan event. So Yeah. try to Try. understand the difference, alright? Kalau misalnya belakangnya ada T, ini sedikit ya. Kalau event, as in like an occasion, di belakangnya tuh kan ada huruf T. Ya, So when we pronounce it, it's like there's a T in, at the yeah, end true, of true. our pronunciation. So even, it's even. Like even so, even though, blah blah blah. Tapi kalau event, ada T-nya di belakangnya. that's different. That's ya. the difference. Atau mungkin bagi Buddy yang masih agak sedikit sulit untuk ngomong apa namanya events, nggak apa-apa, bisa dimulai dari event. Mungkin nanti agak sedikit misinformation sih lah ya, tapi setidaknya ada T-nya di belakangnya, event. Betul. Okay, it's okay. Start from there, ya. Ya, dan mungkin yang sudah pas gede kayak gini, selain once, I'm sorry, just can't forget about that. Selain itu, aku juga ada pengalaman itu dengan kalimat yang kata yang mungkin agak sedikit susah. Okay. Kayak misalnya prosecutor. True. Nah, aku waktu itu salah ngucapin ya. Prosciutto. I was No, like, it's different. Prosciutto. It's actually a meat. Put it in here, the picture, please. iya, it's a meat. That's okay. Kayaknya ada yang aneh ya. Aku tadi ngomong apa sih prosciutto? Prosecute sampai kayak gitu-gitu kayak ngulang-ngulang prosciutto kayak gitu. Okay. Ternyata it's different thing. It's prosecutor. It's actually a part of the law dictionaries. Yeah, you can Yeah. look it up on internet. Yes. Prosecutor and then now it's prosciutto. Wow. It's two different things, Yeah, it's guys. a different thing. Wow. Okay, so another word that's Okay. probably mispronounced, but so many times it's actually answer. Betul. See, masih ada loh yang ngomong answer. Oh, betul. True. Apalagi kalau belakangnya ada S-nya, Answers. Wow. I met those people. If you're any of those people, I don't judge you, but please, come on lah. Honey, it's answers. It's answer, alright. I mean, tapi kalau misalkan dengan American accent, it'll probably answer. Answer. I made mistake as well. Harusnya ada suara ini ya, alarm ya, tut 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 gitu ya. They're probably going to put it. Oh yeah, they're going to put it right there. Okay. Tapi emang itu sih, kenapa alasannya kita tuh akhirnya kebanyakan mispronounce? Mungkin karena salah satunya adalah kurangnya knowledge. Ya. Dan yang kedua adalah, mungkin itu adalah pada saat dadakan ya, itu masih bisa dimaafkan. Cuman kalau misalnya ternyata itu sudah berjalan beberapa kali dan itu diulangi, berarti kan ada momen di mana ada gap waktu di mana mereka tuh bisa belajar kan. Iya. Tapi gak dibuat untuk mencari tahu apakah yang mereka katakan itu sudah benar apa belum. Nah, disitulah apa ya, rasa kurang ingin untuk tahu dan belajar itu yang harus dipertanyakan. Don't be like that. Betul, apalagi kan kalau belajar bahasa ya Badi ya, nggak cukup hanya cuman sekedar baca buku. Okay, I get it that you love reading a book, and in True. fact you probably already read the whole series of Harry Potters. But that doesn't mean kalian akhirnya menutup diri untuk tidak mendengarkan how to pronounce it. So that's actually very True. important, right? Betul. Dan mungkin masih mungkin yang milenial masih ingat dengan aplikasi. Mungkin bacanya pet ya kalau teman-teman ya. Dulu kan pet, Ya, apa-apa pet. It's actually path. Path. It's actually path. Just so you know, hip girls, hip guys, it's not pet. It's not path. It's not path, okay? It's path. The dead T though, ya itu kayak agak sedikit mengganggu gitu pet.
Iya kan biasa gini. Apa pet bocor? Biasa kan gitu kan. Kamu udah check-in belum di pet? Iya, kamu kalau misalnya udah masuk pakuan, kamu check-in aja di pet. Biar kamu kelihatan hip. Okay, it's not pet. FYI, it's path. I mean, we are here not to judge you, to always do things and say Judging things is right. like number 2, but number 1 is teaching you guys. That's the difference, honey. Okay. Yes. Tapi selain itu di masa-masa sekarang, pada saat udah sama-sama dewasa kayak gini, pernah nggak sih ngalamin juga mispronunciation? I think so. Oh ya, yang paling terpenting juga pertama tadi gara-gara kenapa bisa mispronounce itu kan karena kurangnya literasi ya. Dan Betul, yang kedua itu karena mungkin ngomongmu terlalu cepet. Oh ya, akhirnya Sometimes, agak gibberish ya. Ya agak sedikit gibberish di situ. Jadi mungkin pace-nya dulu disesuaikan, itu yang pertama, dan yang kedua perbanyak literasi. Nggak cuma baca tapi juga mendengarkan. Listen to English, buddy. Thank you. True, ya. Ini juga sebenarnya ada hubungannya sama podcast yang kita di episode selanjutnya. Because we're going to talk about intonations. Okay, because it's a part of the verbal la la la. What is love? No. I'm just trying to put it as a teaser, so people will like, What is trying to be penasaran gitu loh. Like, tapi ya kadang-kadang itu memang mispronunciation itu memang tidak mengganggu. Ya sebenarnya memang tidak se-major itu mengganggu. Mungkin pada saat kita berkomunikasi, cuman mengganggunya adalah nanti takutnya salah arti. Udah itu aja sih. True. And people would just be like lost in translation as well. Apalagi pada saat kita like speaking like this, and then you're saying, yeah, I got an even this past 2 days, so I got a bit busy. And then your partner, which is probably mungkin mereka adalah foreigners, so they're going to be like wondering, even or event. Oh, you mean event? Ya. Biasanya mereka gitu sih. Kadang-kadang mereka memang tidak mempertanyakan kamu tadi ngomong apa. Cuman biasanya langsung, oh you mean event though. Tapi mungkin ada buddy yang mikir kayak gini ya, Mit ya. Kayak misalkan, loh, tapi Miss kan kalau belajar conversation bahasa Inggris itu kan nggak perlu perfect banget. Toh mereka tidak akan mencari kesalahan kita. Tapi bukan berarti lantas kita melakukan kesalahan yang banyak, berharap yang sana mengerti. Betul. Akhirnya kan satu arah komunikasinya. Mohon maaf kan begitu kan. Tapi balik lagi sih, memang kalau misalnya mindsetnya masih yang seperti itu ya, berarti kan tergantung your business. Is it you yang need mereka, maksudnya butuh mereka, atau mereka yang butuh kamu? Kalau misalnya ternyata di situ kamu, buddy, yang butuh mereka, take it or leave it. True. So if you really wanted to have business with them, you gotta learn. Ya Get kan? yourself prepared. Apalagi kalau presentasi bisnis loh. Oh wow. Do not make a mistake. I don't mean that you have to be perfect 100%, no. But at the least you can make a good impression. Betul. Because like first impression is a must. Yeah. Mungkin a total BS kalau misalnya orang-orang bilang kan yang kita lihat kan hasil akhirnya nanti seperti apa. Sometimes some people just let's say that everyone is horrible. Yeah. They're going to judge you for the first time they're seeing you. Bahkan nggak jarang orang-orang itu baru ketemu kayak gini nih, sama-sama orang Indonesia, terus mencoba perkenalan dalam bahasa Inggris. Yang satu mungkin maaf ya, agak medok Jawa. Iya. Bisa kan? Pasti ada kan temen yang 1-2 lah yang pasti seperti itu. Diketawain. Pernah ngerasa nggak sih? Iya. Ada yang pronunciation-nya mungkin agak sedikit exaggerated. Aku nggak bilang itu salah ya, tapi exaggerated. Like for example, even though it is so good, but it is so fabulously amazing. Okay. It's not incorrect. It's correct, tapi dia punya cara sendiri untuk mengatakan itu gitu loh. Which is we need to appreciate that. But some people, just let's say those horrible people, mereka kan kadang-kadang denger kayak gitu langsung ketawa. Iya. Because actually I study ada studi yang menunjukkan bahwa ketika pronunciation kamu bukan 100% perfect ya, tapi bener, flow-nya enak, itu akan meningkatkan kredibilitas kamu pada saat kamu berbicara. That's the thing. Now, for example, you are an investor, right? And then you're asking me about, so when will this business start? And then I will say, just be patient, sir. It could be two things. Like Patient? patent
Oh, oke, Ya kan? ya sih, ya. Ya kan bisa jadi paten. Or is it really patience? Just patient. Just be patient, sir. See? That's Nah the thing. itu, karena beda fluency. Maksudnya ya. fluency itu sama yang pronunciation, ya kan? Karena takutnya adalah pada saat kita ngomong terus habis itu orangnya nggak paham. Yang Takutnya penting kan itu malah paham sih. patience. Malah jadinya apa pasien kan? Nah tuh. Just be, you want me to be a patient? Is it a hospital? No. No. Gitu kan jadinya. Kan bingung ya. See, so that's the thing. Yeah, so yeah, that's the thing about mispronunciation. So memang banyak hal ya kalau misalnya mispronunciation itu mungkin yang ditanyakan sama Buddy mungkin sekarang sama ya. Terus gimana solusinya? Oke. Kalau dari kamu? Kalau dari aku pertama sih bisa perbanyak literasi dari baca buku gitu kan ya. Sambil di reading tuh kan ya, di reading tuh sambil misalkan contoh Buddy punya novel berbahasa Inggris. Halaman pertama coba aja dibaca, benar-benar dibaca dengan keras ya. Tapi nggak not that loud. Cuma dibaca, terus setelah itu highlight some words yang mungkin pronunciation-nya Anda masih belum tahu. Nah ya kan, kalau misalkan udah nggak tahu, bisa look it up on the internet please. Sure. Even di Google aja kan how to pronounce. Nah gitu kan ada kan jawabannya ada. pasti. Biasanya dia langsung masuknya tuh kalau nggak salah ke tayangan YouTube yang di situ ada kayak suara robotiknya gitu. But if you don't want to, karena mungkin pakai tanda tak aku habis Kak, gimana dong kalau aku harus buka YouTube? Oh, iya. Pakai aja aplikasi dictionary yang ada di HP kalian. This is just for example. Yeah. I'm trying to find fluctuate. Okay. Fluctuate. Okay, this is how they pronounce it. Fluctuate. It's actually good. See? It's actually good pronunciations. Fluctuate. Fluctuate. Bahkan di sini sudah ada kayak tulisannya kira-kira gimana cara bacanya gitu loh. Mulai dari yang British sampai yang American. Oh, that's good. Why not try one more word? What do you want? Let's say encourage. Encourage. Yeah. Because I remember the Okay. last time I used different intonations. Right, karena mengganggu banget gitu loh kalau misalnya harus salah salah kaprah cuman gara-gara mispronunciation. So this is encourage. Encourage. What am I doing? Encourage. 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 See? That's actually really helping. What's the name of the application? Oh, I'm using Merriam-Webster, but you can choose anything Yeah. else. Yeah, karena this is what I found most suitable with me. So. Yeah, so I think that's actually one of the best solutions. Do you have another solution probably? The other solution for me, banyakin aja sih vocabulary gitu aja. From listening. Yeah. Karena kalau dari mendengarkan biasanya akan lebih membantu. Apalagi kalau misalnya nih kalian nonton tayangan YouTube tuh, ya kan di bawahnya tuh kan biasanya ada yang generated captions. Ya. Nah di situ biasanya kan ada pakai yang bahasa Inggris aja, yang apa yang dia omong sama presenternya biar bisa kebaca kalian itunya apa. Walaupun nggak tahu artinya, udah pokoknya tahu dulu pengucapannya. True, and also it can also apply buat Buddy yang pengen belajar supaya nggak mispronounce, itu nonton film tapi subtitlenya tetap aja bahasa Inggris gitu Iya. kan, instead of Indonesian. Itu kalau misalnya memang mau metode belajar yang agak sedikit menyenangkan. Jadi mungkin half of the movie you're going to use the English subtitles, and then half of the others you're going to use the Indonesian. True. Mungkin di situ kamu akan membandingkan lebih nyambung mana pada saat menggunakan yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris, seperti itu. See? Jadi ada beberapa tips yang tadi udah kita bagikan ya Buddy ya. True. So you better practice now. Yeah, there's no reason to procrastinate. Procrastinate. That, one Procrastinate. So I know it's a pro, but with procrastinate, it's not a pro anymore. word. Not a professional, right? Not a It's two different professional. things, guys. True. So yeah, so let's wrap this up. Thank you so much for having us today on English Buddy. Don't forget to check us up on YouTube. I'm Paramita Brumawi signing out. I'm Amanda Suleiman signing out. Bye bye. Bye-bye.